Om Swastiastu. Hello everyone. Today I will presenting the material about bioenergetics. Before we begin, let me introduce myself. My name is Niputri Smayani with SIN 2413031006. Okay, let's move on to the next material. Case. A patient experienced muscle weakness, AC fatigue, and intolerance to physical activity. Laboratory tests show the first, low ATP production, second, high NADH accumulation, third, mitochondrial dysfunction, and the last, decreased activity of the electron transport chain complexes. The doctor suspects a disorder in the critic acid cycle and oxidative phosphorylation that cause suboptimal energy production. Jadi di sini ada kasus yang dimana seorang pasien mengalami kelemahan otot, mudah lelah, dan intoleransi terhadap aktivitas fisik. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan yang pertama itu ada produksi ATP rendah, yang kedua akumulasi NADH tinggi, yang ketiga gangguan fungsi mitokondria, dan yang terakhir penurunan aktivitas kompleks rantai transport elektron. Dokter menduga adanya gangguan pada siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif yang menyebabkan produksi energi tidak normal. Okay, the next slide. Question 1. Explain the main function of the critic acid Krebs cycle in the energy metabolism and the relationship of this cycle with acetyl CoA. The critic acid cycle or Krebs cycle is an important stage in energy metabolism that takes place in this mitochondrial matrix. The main function of this cycle is to oxidize acetyl-CoA, derived from the metabolism of carbohydrate, fat, and protein to produce energy in the form of electron carrier molecules such as NADH and FTDH2, as well as a small amount of ATP or GTP. Acetyl-CoA enters the Krebs cycle by combining with oxaloacetate to form citrate, which then undergoes a series of enzymatic reactions until oxaloacetate is reignited. The product's electron carrier molecules are then used in the electron transport chain to generate a large amount of ATP. Jadi pada soal pertama, di sini mengenai tentang siklus asam sitrat. Jelaskan fungsi utama siklus asam sitrat atau Krebs dalam metabolisme energi serta hubungan siklus ini dengan asetil-CoA. Jawabannya, siklus asam sitrat atau siklus Krebs merupakan tahap penting dalam metabolisme energi yang berlangsung di matriks mitokondria. Fungsi utama siklus ini adalah mengoksidasi asetil-CoA yang berasal dari hasil metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi dalam bentuk molekul pembawa elektron seperti NADH dan FADH2, serta sejumlah kecil ATP dan GTP. Asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs dengan bergabung dengan oxaloacetate membentuk sitrat, yang kemudian mengalami serangkaian reaksi enzimatik hingga akhirnya menghasilkan kembali oxaloacetate. Molekul pembawa elektron yang dihasilkan kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang lebih besar. Okay, the next slide. The question number 2. Describe the main result of the turn of the Krebs cycle, ATP or GTP,
NADH and FADH2, and explain the role in cellular energy production. The answer: in one round of the Krebs cycle, one molecule of acetyl-CoA will produce several molecules of energy carriers that are important from the cell. The main products generated are 3 NADH, 1 FADH2, and 1 GTP or ATP. NADH and FADH2 function as electron carriers that will deliver electrons into the electron transport chain in the inner mitochondrial membrane. These electrons are used to form a proton gradient, which will later be utilized in the process of oxidative phosphorylation to produce a large amount of ATP. Thus, although the Krebs cycle produces only a small amount of ATP directly, its role is very important in providing electron carriers of cellular energy production. Jadi pada soal nomor 2 tentang tahapan dan produk energi. Uraikan hasil utama dari satu putaran siklus Krebs atau ATP or GTP, NADH, FADH2, dan jelaskan perannya dalam produksi energi sel. Dalam satu putaran siklus Krebs, satu molekul asetil-CoA akan menghasilkan beberapa molekul pembawa energi penting bagi sel. Produk utama yang dihasilkan adalah 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 GTP atau ATP. NADH dan FADH berfungsi sebagai pembawa elektron yang akan memasukkan elektron ke dalam rantai transport elektron di membran dalam mitokondria. Elektron tersebut digunakan untuk membentuk gradien proton yang nantinya dimanfaatkan dalam proses fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Dengan demikian, meskipun siklus Krebs hanya menghasilkan sedikit ATP secara langsung, perannya sangat penting dalam menyediakan pembawa elektron untuk produksi energi sel. Okay, the next slide. Question number 3. Based on the case, how can disruption in the Krebs cycle cause a decrease in energy ATP production? The answer: disruption in the Krebs cycle can lead to decreased energy production because the oxidation of acetyl-CoA does not occur optimally. As a result, the formation of NADH and FADH2 as electron carrier will be reduced. So the electron transport chain does not receive enough electron to generate the proton gradient needed for ATP synthesis. This condition causes ATP production to decrease and cell to experience an energy deficit. This energy deficiency can trigger symptoms such as fatigue, impaired cell function, and disruption of tissue activities that require high energy, such as muscle. Jadi pada soal nomor 3, tentang analisis gangguan siklus Krebs. Berdasarkan kasus, bagaimana gangguan pada siklus Krebs dapat menyebabkan penurunan produksi energi atau ATP? Jawabannya, gangguan pada siklus Krebs dapat menyebabkan penurunan produksi energi karena proses oksidasi asetil-CoA tidak berlangsung secara optimal. Akibatnya, pembentukan NADH dan FADH2 sebagai pembawa elektron akan berkurang sehingga rantai transport elektron tidak menerima cukup elektron untuk menghasilkan gradien proton yang diperlukan dalam sintesis ATP. Kondisi ini menyebabkan produksi ATP menurun dan sel mengalami kekurangan energi. Kekurangan energi tersebut dapat memicu gejala kelelahan, penurunan fungsi sel, dan gangguan aktivitas jaringan yang membutuhkan energi tinggi seperti fungsi sel, dan gangguan aktivitas jaringan yang membutuhkan energi tinggi seperti otot.
Okay, the next slide. Question number 4. Explain the mechanism of the electron transport chain in the inner mitochondrial membrane. The answer: the electron transport chain is a series of protein complexes found in the inner membrane of the mitochondria. This process begins when NADH and FADH2 donate electrons to the protein complex in the electron transport chain. These electrons then move gradually through several protein complex units. They are finally accepted by oxygen as the final electron acceptor, forming water. During the transport of this electron, the released energy is used to pump protons from the mitochondrial matrix to the intermembrane space, creating a proton gradient. This proton gradient is then utilized to produce ATP. Oke, jadi pada soal nomor 4, ini tentang rantai transport elektron. Jelaskan mekanisme rantai transport elektron di membran dalam mitokondria. Jawabannya, rantai transport elektron merupakan serangkaian kompleks protein yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Proses ini dimulai ketika NADH dan FADH2 menyerahkan elektron ke kompleks protein dalam rantai transport elektron. Elektron tersebut kemudian berpindah secara bertahap melalui beberapa kompleks protein hingga akhirnya diterima oleh oksigen sebagai aseptor elektron terakhir yang membentuk air. Selama perpindahan elektron tersebut, energi yang dilepaskan antar membran digunakan untuk memompa proton dan matriks mitokondria ke ruang antar membran sehingga terbentuk gradien proton. Gradien proton inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah ATP. Okay, the next slide. Question number 5. Analyze of the roles of NADH and FADH2 in the electron transport chain and how both contribute to ATP formation. The answer: NADH and FADH2 act as carriers of high-energy electron product from various metabolic pathways such as glycolysis, the Krebs cycle, and fatty acid oxidation. In the electron transport chain, NADH donates its electron to complex 1, while FADH2 delivers electron through complex 2. The electron following through this protein complex generates energy used to pump protons across the mitochondrial membrane. The resulting proton gradient is then utilized by the enzyme ATP synthase to produce ATP through the process of oxidative phosphorylation. Jadi pada soal nomor 5 ini tentang peran NADH dan FADH2. Yang dimana analisis peran NADH dan FADH2 dalam rantai transport elektron serta bagaimana keduanya berkontribusi dalam pembentukan ATP. Jadi jawabannya NADH dan FADH2 berperan sebagai pembawa elektron berenergi tinggi yang dihasilkan dari berbagai jalur metabolisme seperti glikolisis, siklus Krebs, dan oksidasi asam lemak. Dalam rantai transport elektron, NADH menyerahkan elektron ke kompleks 1, sedangkan FADH2 memasukkan elektron melalui kompleks 2. Elektron yang mengalir melalui kompleks protein tersebut menghasilkan energi yang digunakan untuk memompa proton melintasi membran mitokondria. Gradien proton yang terbentuk kemudian dimanfaatkan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Okay, the next slide. The question number 6. Explain the concept of oxidative phosphorylation and how the proton gradient is used to produce ATP. Oxidative phosphorylation is the process of forming ATP that occurs in the inner mitochondrial membrane by utilizing
the energy from the proton gradient generated by the electron transport chain. When protons that have been pumped into the intermembrane space return to the mitochondrial matrix through the enzyme ATP synthase, the energy from the proton flow is used to combine ADP and inorganic phosphate into ATP. This mechanism is known as chemiosmosis and is the main step in ATP production during cellular respiration. Jadi pada soal nomor 6 ini tentang fosforilasi oksidatif. Jelaskan konsep fosforilasi oksidatif dan bagaimana gradien proton digunakan untuk menghasilkan ATP. Jawabannya, fosforilasi oksidatif merupakan proses pembentukan ATP yang terjadi di membran dalam mitokondria dengan memanfaatkan energi dari gradien proton yang dihasilkan oleh rantai transport elektron. Ketika proton yang telah dipompa ke ruang antar membran kembali masuk ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Energi dari aliran proton tersebut digunakan untuk menggabungkan ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Mekanisme ini dikenal sebagai chemiosmosis dan merupakan tahap utama dalam produksi ATP pada respirasi sel. Okay, the next slide. Energy calculation from NADH and FIDH2. The first one NADH equal 2.5 ATP. One FIDH2 equal 1.5 ATP. The difference in the amount of ATP is caused by the different entry points of electron in the electron transport chain. NADH deliver electron through complex 1, resulting in more proton pumping, whereas FIDH2 deliver electron through complex 2, resulting in fewer protons being pumped and less ATP being found. Jadi pada soal nomor 7 yaitu tentang perhitungan energi yang dimana hitung secara konseptual jumlah ATP yang dihasilkan dari 1 NADH, 1 FADH2, serta jelaskan hasil energinya. Jadi jawabannya, secara konseptual, 1 molekul NADH yang masuk ke dalam rantai transport elektron dapat menghasilkan sekitar 2,5 ATP, sedangkan 1 molekul FADH2 menghasilkan sekitar 1,5 ATP. Perbedaan jumlah ATP ini disebabkan oleh perbedaan titik masuk elektron dalam rantai transport elektron. NADH memasukkan elektron melalui kompleks 1 sehingga menghasilkan pemompaan proton yang lebih banyak. Sedangkan FADH2 memasukkan elektron melalui kompleks 2 sehingga jumlah proton yang dipompa lebih sedikit dan ATP yang dihasilkan juga lebih rendah. Okay, the next slide. The next question, number 8. Why can mitochondrial disorders cause fatigue and muscle weakness? Explain biochemically. The answer: mitochondria are the main organelle that function to produce energy in the form of ATP through the process of cellular respiration. If there is a disruption in the mitochondria, the electron transport chain and oxidative phosphorylation process cannot proceed optimally, resulting in decreased ATP production. Cells that require high energy, such as muscle cells, will be greatly affected by this condition. ATP deficiency causes muscle to be unable to contract efficiently, leading to symptoms such as fatigue, muscle weakness, and intolerance to physical activity. Jadi selanjutnya ada soal nomor 8 yang dimana tentang analisis gangguan mitokondria. Mengapa gangguan pada mitokondria dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan otot? Jelaskan secara biokimia. Jadi jawabannya,
Mitokondria merupakan organel utama yang berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi sel. Apabila terjadi gangguan mitokondria, proses rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif tidak dapat berlangsung secara optimal, sehingga produksi ATP menurun. Sel yang membutuhkan energi tinggi seperti sel otot akan sangat terpengaruh oleh kondisi ini. Kekurangan ATP menyebabkan otot tidak mampu melakukan kontraksi secara efisien sehingga timbul gejala seperti kelelahan, kelemahan otot, dan intoleransi terhadap aktivitas fisik. Okay, the next material. The next question number 9. Explain the factor that regulate the rate of the Krebs cycle and the electron transport chain. For example, the AGP or AGP ratio, NADH or NADH plus. The answer: the rate of the Krebs cycle and the electron transport chain is regulated by the energy condition within the cell. When the AGP to ADP ratio is high, it indicates that the cell energy is sufficient, so the activity of the Krebs cycle will be inhibited. Conversely, when the ADP ratio increases, the activity of the Krebs cycle will increase to produce more energy. Additionally, the NADH to NAD plus ratio also affects this metabolic pathway. High levels of NADH can inhibit several enzymes in the Krebs cycle because it indicates that the electron wave have not yet been used in the electron transport chain. Jadi, soal selanjutnya itu tentang pengendalian metabolisme energi. Jelaskan faktor-faktor yang mengatur laju siklus Krebs dan rantai transport elektron, misalnya ratio ATP atau ADP, NADH atau NAD+. Okay, the next question. Question number 10. Energy cell production integration. The answer: energy production in the cell is the result of the cooperative of various metabolic pathways. Glycolysis breaks down glucose in the cytoplasm into pyruvate while producing a small amount of ATP and ADH. Pyruvate then enters the mitochondria and is converted into acetyl CoA, which subsequently enters the Krebs cycle to produce NADH and FADH2. These electron carrier molecules are then used in the electron transport chain to create a proton gradient, which is utilized in the process of oxidative phosphorylation to produce a large amount of ATP. Thus, the glycolysis, the Krebs cycle, and the electron transport chain and integrate to producing energy for the cell. Jadi, pada soal nomor 10 ini tentang integrasi metabolisme energi. Jelaskan hubungan antara glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron dalam menghasilkan energi secara keseluruhan dalam sel. Jadi jawabannya, produksi energi dalam sel merupakan hasil kerjasama berbagai jalur metabolisme. Glikolisis memecah glukosa di sitoplasma menjadi piruvat sambil menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Piruvat kemudian masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA, yang selanjutnya masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan NADH dan FADH2. Molekul pembawa elektron ini kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk membentuk gradien proton yang dimanfaatkan dalam proses fosforilasi oksidatif sehingga menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Dengan demikian, glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron saling terintegrasi dalam menghasilkan energi bagi sel. Okay. Thank you for listening, guys. Goodbye.